Hello parts, dunggo meron parts og Premier Habil Germany. Atong tanawon ning ilahang cargo train parts kay taas-taas pud ni. Mao nay nakatabang sa usa ka syudad nga dili kayo mo traffic. Mao na ni parts ang usa sa mga pantalan sa Germany. Sa mga nadungguan akong mga asinsado nga mga lugar parts, tag-as kayo og mga train nga mokuha sa ilang kargamento. Kay kung paspas ang binayloay sa mga kargamento, dako og kita ang gobyerno kay naa man ay tax. Unya tanang barko nga modunggo mobayad pud na. Kining akong nasakyan parts di ni moubos sa 40,000 pesos per day. Samtang naglantaw tas usa sa mga pantalan sa Germany, shout out sa mga ni-request. Shout out kang Ma'am Maribik Santos watching from Metro Manila. Derek Amor watching from Mabini Bohol. Duke Yanyon watching from Cebu City. Otsia family watching from Daguhoy Bohol. Fusi Siargao Carintal watching from Siargao Island. Manuel Napolis watching from Ormoc City. Berne Lumanda. Mario Ilisan watching from Isabel Liti. Ranil Bikilia watching from Cebu City. Santiago Ritojan watching from Tagbilaran City. Joseph Banak watching from Netherlands. Tirso Liko. Alfrida Lido watching from Maragusan, Davao de Oro. Gabi Nistal watching from Pearl Resorts, Dawis Bohol. Fernando Sasan Jr. watching from Maragusan, Davao de Oro. Malo Buwan watching from Guadalupe, Carmen Bohol. Floriano Padayaw watching from Lapu-Lapu City. Kristen Lee Igang Mendez watching from Nueva Vida Norte, Carmen Bohol. Remedal Niloy watching from Iloilo City. Ronilo Gimaw Ugsang watching from Guadalupe, Carmen Bohol. Nets Estiliore Lacano watching from Sibagat, Agusan del Sur. Fred Steele Merlin Generale Ligaspi watching from Sapang, Ternate, Cavite. Raymond Rivera watching from South Dumanhog, Cebu. Ug sa tanan ko mga viewers ug followers, daghang salamat.